करने दो यार, ये नाराज हो जाएगा। हाँ सवाल ये कि जब बारिश और दरिया का मामला आया है तो जो कच्चे में कुछ पुरअमन लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी कच्चे में रह रहे हैं, जिनमें मेरी मुराद है कच्चे के डकैतों की। तो कच्चे के डकैत जब बाहर आएंगे तो उन्हें आजादी से कार्रवाई की इजाजत होगी या उन्हें फड़ लिया जाएगा? उनका भी इंतजाम कर रहे हैं। क्या करेंगे? उनका भी इंतजाम वो आपको बताएंगे, ताकि उनको बता दो जाके यार। अच्छी तरह याद है, मैं अपनी बताऊंगा। मेरे तो कराची के रहने वाले ने, आज से कौन सा साल था ये, 82 या 83, आप लोग अभी शायद पैदा भी नहीं होते कुछ लोग। मैं पढ़ता था और रमज़ान का महीना था, और रात को कोई हम दोस्त साथ मिलके, जैसे वो स्टडी ग्रुप होता है, पढ़ रहे थे, मेरे घर पे ही पढ़ रहे थे। तो जब वो जाने लगे, हम उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, मेरा एक दोस्त था, वो निकला शहरी से कोई 1-1.5 घंटा पहले, और उसने घर पहुंच के मुझे फ़ोन किया, यार कोई मसला है, इसलिए कि इतना ट्रैफिक है रोडों पे इस वक्त, और लोग, मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या मसला है। तो मेरा एक और दोस्त था, उसको मैंने फ़ोन किया, उसके वालिद नेवी में थे। हाँ, उसने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि तूफ़ान आ रहा है, सुनामी आ रही है। तो एक और दोस्त था मेरा नेवी में, उसको मैंने फ़ोन किया, शहरी का वक्त था, सब उठे हुए थे। तो उसने कहा जी, मेरे उसके सर्विंग एडमिरल थे उस वक्त उसके वालिद, उन्होंने कहा जी सुनामी वार्निंग है और लोग निकल रहे हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त उस सुनामी को देखने समंदर के किनारे पे पहुंच गए। सुने ना, मैं ये लोग यार, मैं भी तो इधर ही का रहने वाला हूँ ना। अच्छा, और मजे की बात बताऊँ, हम सब ने क्या किया, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आज तक हमारी रही हुई ना। हम सब ने क्या किया, अपनी गाड़ियां जो थी ना वो उल्टी खड़ी की कि जब सुनामी आएगी तो हम गाड़ी में बैठ के भागेंगे। तो इतने अक्लमंद तो हम कराची वाले हैं यार। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त भी जब बारिश होती है लोग बाहर निकल आते देखने के लिए कि पानी कितना जमा हुआ है, और आप लोग भी ये काम करते हैं। थैंक यू। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने इसका सवाल का जवाब दिया है, ओपनली दिया है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहूँगा, इसलिए कि, और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मई के महीने में भारत ने जब मुल्क पे हमला किया, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना होती है, एजेंडा होता है, या अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। सहाफ़ी भी, हर चैनल की अपनी अपनी एक सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है। इस तरीके से हर प्रोफेशन या हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले की अपनी आपस में होती है। लेकिन मई में क्या देखा हमने कि पूरी कौम इकट्ठी हुई, और हमने उसका बड़ी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को, भारत को मज़ा चखाया उसकी जारियत का। अब भी मैं ये एक सबसे कहूँगा कि कंट्रोवर्सीज में, पर मेरे पास बड़ी दलाइल हैं, वो छोड़े, उन दलाइल को मैं देता रहा हूँ, और वो अभी तक ये बात नहीं तो नहीं है ना, 1960 से बात हो रही है, आज कौन सा साल हो गया, 60 साल हो गए इस चीज़ को, 60 साल से ये बात चल रही है। मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करना चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हम तो नहीं होंगे 60 साल बाद, आप भी, मेरा ख्याल है कोई भी शायद इस कमरे में जो बैठा हो, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये सुनते रहेंगे। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम सब मुत्तहिद होकर, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सब ने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है, अभी भी कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे वफाकी वजीर एक, और उन्होंने हमें कहा था कि पता नहीं आपने सी साहब, मैंने आपसे कहा था गिलगित बल्तिस्तान की इस जगह के कह रहे थे कि उधर उनको मदद की ज़रूरत है, सिंध से मदद भेजो, और मैंने कहा था अब आगे आपके पास डिटेल वो भेजे। ये सूरत हाल है। इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे की दुख में उनके साथ शरीक होना चाहिए, और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए। तो जो इस वक्त कंट्रोवर्सी नहीं निकालेगा वो कोई मदद इसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, जब वक्त आएगा तो उसमें बोला जाएगा। कोने निकतो तांजे वेमो गुमान में निकतो है, कोने निकतो। हाँ, मां ताकि बताई जनाब। अच्छा, मां ताकि सवाल हो गया तो जवाब देता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं था। ओ भाई, एक काम करो, काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 मेंबर बेंच बैठी थी,
اور انہوں نے 62(1)(f جو ہے نا سارا معاملہ، اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ فیصلہ دے دیا ہے۔ اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی بڑی بینچ فیصلہ کرتی ہے، اگر تو میں کہتا ہوں اس وقت بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، بڑے بڑے لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ وہ میں نہیں پتا کہ نہیں آیا، اور پھر آپ لوگوں کی طرف سے بچھاڑ ہوئی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، میں تو سمجھا تو یہ ٹھیک سے یہ کالا باغ ہے، لیکن پھر ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ججز کی ایویلویشن ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیسز کس نے کتنے نپٹائے، کیا ہوا۔ تو یہ کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جانا ہے، اس لیے کانسٹیٹیوشنل کا ریویو ہے۔ میں کیس جیت چکا ہوں، ٹریبیونل سوری کیا ہوتا ہے یہ پہلے آر او کے اس سے، الیکشن ٹرائبیونل سے، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، اس کی ریویو میں گئے ہوئے، اور ریویو 2018 کا کیس ہے، 2025 چل رہی ہے میرے بھائی۔ تو وہ ریویو پڑا ہوا ہے، انہوں نے کسی نے دی، لیکن انہوں نے وہ کیسز ادھر ادھر کرنے نا، تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں گیا تو انہوں نے ایک خط نکال دیا، سب ایکسائٹڈ ہو گئے سب سے زیادہ۔ تو یار کرو، میں تو چاہتا ہوں یہ کیس جلدی چلے، میں نے تو ایک دو بار درخواستیں دی اس کیس کو جلدی چلانے کے لیے، پھر میرے وکیل نے کہا یار آپ کو کیا پریشانی ہے کیوں چلانا چاہتے؟ تو اس لیے، اور میں بھی پھر چلے گا تو وکیل کو پیسے دینے پڑیں گے، اور میرے بس یہی میری پریشانی ہے۔ سی ایم صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت جو ہے وہ چونکہ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ 1 لاکھ سے زائد افراد کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، اور 4 لاکھ کے قریب تک یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے تقریباً کوئی 9 لاکھ کے قریب مویشی ہے جن کو ٹیکے بھی لگائے گئے ہیں، تو اس میں یقینی طور پر ایک بہت بڑے بجٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، مزید بھی چیزیں آئے گی۔ وفاق اس وقت آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ساتھ ہی یہ بتائیے کہ آپ صاحب نے پنجاب میں دورہ کیا ہے، وہاں بھی انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے، تو کیا سندھ کی صورتحال سے بھی ان کو وقتاً فوقتاً آپ آگاہ کریں؟ اچھا، میں سب سے پہلے تو آپ کے آخری سوال کا جواب، جو بعد میں آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب دوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اگر نہیں تو دن میں 2 سے 3 بار مجھ سے بھی بات کرتے ہیں، انفارمیشن منسٹر بیٹھے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں، ہمارے مختوم صاحب بیٹھے ہیں پی ڈی اے میں وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے اریگیشن منسٹر ان سے پوچھتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم نے سب سنبھالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، آپ فکر نہ کریں، تو وہ ہم پہ اور پریشر ڈالتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ، اور کل شام کو یا پرسوں صبح چیئرمین صاحب کا پروگرام ہے سکھر آنے کا، تو وہ خود سکھر بھی آ کے وزٹ کریں گے۔ وفاق کی جہاں تک تعلق، فنڈز کی جہاں تک تعلق ہے، ہمیں اس وقت کسی خاص مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ دیکھیں، ان کیٹاسٹروفیز کے لیے، ان کے لیے ہم فنڈز اپنے رکھتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھ سے بات کی ہے، 2 بار بات کی ہے اس سلسلے میں، چائنا گئے ہوئے تھے، اس کی واپسی پہ ابھی تک میری بات نہیں، لیکن 2 یا 3 میٹنگز وہ کر چکے ہیں جس میں چیف سیکرٹری صاحب شریک ہوئے اور انہوں نے سارے احکامات دیے ہیں۔ تو وفاقی حکومت کے ساتھ ہماری اس پہ چل رہی ہے، بالکل ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے چیئرمین این ڈی اے میں کو کہا ہوا ہے کہ جی صوبوں کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہو وہ پوری کریں۔ اس وقت ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو صورتحال ہے اس کے لیے کافی ان کو تکلیف میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ، ہم نے خود ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے ہیلتھ منسٹر پنجاب سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ اگر کچھ ٹیمز آپ ہماری طرف سے بھی چاہیں تو ہم بھیجیں ڈاکٹرز کی پنجاب میں۔ انہوں نے شکریہ کے ساتھ کہا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم بالکل آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا، میں اگر کہیں گے تو نمبرز بتا دوں گا آپ کو کہ ہم پیشنٹس کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم تقریباً 40,000 کے قریب پیشنٹس کو ہمارے کیمپس جو لگے ہیں، 39,576، یہ صبح کل شام 5 بجے کی رپورٹ ہے میرے پاس۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 9 لاکھ مویشیوں کو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں، 8,78,000 کل شام 5 بجے تک، تو 9 لاکھ سے اوپر ہو گئے ہوں گے ابھی۔ تو وہ کام اس لیے کہ یہ ہمیں سارے مویشی پھر مل جاتے ہیں بند پہ، تو پھر ان کو ویکسینیشن بھی ہو سکتی ہے، اور کیمپس وغیرہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور لوگ اس پہ آ رہے ہیں، تو وہ ہمیں اپنی تیاری پوری کی ہوئی ہے۔ اربن ریڈنگ کے حوالے سے پھر دوبارہ بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب
से नूरियाबाद और बैरिया टाउन में भी इस वक्त बड़ी तेज बरसात जारी है, तो शहर के हवाले से कोई ऐसी हिकमत अमली ताकि फिर शहर में एक परेशानी का माहौल देखिए, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दे दूं, जिस तरह शफीउल्लाह खैरी ने सवाल किया, तो मेरा सवाल ये था कि कुछ आपके करीबी लोगों के उठाए जाने के हवाले से भी बातें हैं, उनमें क्या सदाकत है? बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। मतलब मैं ये पता नहीं जिसके नाम भी लिए हैं ना उनको कहो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते हैं उनको मैं लोगों के सामने कुछ कहूं घर बैठे हुए खबरें जो बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है, वो दूसरे सवाल का मैंने जवाब दे दिया। आपने बात की अर्बन फ्लडिंग के हवाले से। देखिए, अर्बन फ्लडिंग में कराची में जो 19 अगस्त थी मेरे ख्याल है जो बारिश हुई थी, अगेन उस वक्त भी हमें एनडीएमए की तरफ से कोई ख़ास वार्निंग नहीं थी, लेकिन वो अचानक 2 घंटे के अंदर शदीद बारिश हुई। 200 मिलीमीटर के करीब 3 या 4 घंटे में बारिश हुई, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई। और दुनिया भर में होगी इतनी बारिश पे आप 200 मिलीमीटर 2-3 घंटे के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते। जो भी कहते हैं ना वो फिर अब इसकी हेडलाइन बनेगी सीएम ने कहा हम कर ही नहीं सकते, हम उस शहर में इतना कमाते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? भाई न्यूयॉर्क में क्यों नहीं कर लिया उन लोगों ने, वो हमसे ज़्यादा कमाते हैं। तो वो भी इस किस्म की, जबकि वहाँ पे इतनी बारिश होती है, डिस्पाइट दैट वहाँ फ्लडिंग होती है। हमारी कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी हम पानी निकाल सके, इवैक्यूएट कर सके। और मेरा ख्याल है कि 19 अगस्त को हम कामयाब हुए थे कुछ घंटों में। और पिछला एक्सपीरियंस मेरा 2020 का था, जब तकरीबन इतनी, इससे कुछ ज़्यादा बारिश हुई थी 2020 में कराची में। उस दिन वो डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन हमें 24 से 36 घंटे लगे थे शारे फैसल को क्लियर करने में, नर्सरी के मकाम को क्लियर करने में। यहाँ इस वक्त हमें 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगे। हाँ, उसके बाद ट्रैफिक जैम, लोगों की गाड़ियाँ फंसी, ये केओस हुआ। अगेन लोगों के साथ हमदर्दी की तकलीफ हुई, लेकिन मैंने फिर आपको बताया था, उसमें भी मुझे हुआ था। अगले दिन जब फिर बारिश का हुआ और हमने कहा कि जी लोग घर से ना निकलें और दफातर से ना निकलें, फिर तेज़ बारिश हुई थोड़ी देर के लिए, कुछ कम हुई थी। और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, बल्कि अभी बारिश चल रही थी, मैं निकला था चीफ मिनिस्टर हाउस से, होगी तो घर से ना निकले भाई जब दफातर सॉरी मैं चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला तो शायद ट्रैफिक जैम थी उसके ऊपर। तो अगेन हमारा इस वक्त भी मुझे